नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड पुणी थोड़ा स्वागत करुच्ची आज भिडियो को फ्रेंड जदि आप आरआई एआरआई कि फरेस्टर कि फरेस्ट गार्ड जदि आवेदन करा चाहते ये भिडियो जदि आप आवेदन कर पैसा कटि जाइए किंतु अपडेट है कौन करेंगे बर्तमान पोर्टाल चलुनी आपमती आवेदन करेंगे कंप्लीट डिटेल्स भिडियो जनईदेवी आवेदन कले पोर्टाल चलो पोर्टाल चलुची कौ समय जहाँफल कि आवेदन करेंगे कौन प्रॉब्लम न होगी कंप्लीट डिटेल्स आपको भिडियो माध्यम जनईदेवी केमी आपने आवेदन करेंगे स्टेप बाय स्टेप मुझे भिडियो आपको कहीदेवी तो शेष जाए भिडियो देखूँ आप जानीपारे डॉक्यूमेंट केमती अप्लाई करेंगे यूजर नेम पासवर्ड केमती आप क्रिएट करेंगे जदि यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करमती लॉगिन कर आगे बढ़े केमती फी आप पेमेंट करेंगे कंप्लीट डिटेल्स भिडियो मुझे जनईदेवी तो शेष जाए भिडियो देखूँ पूरा भिडियो देखला पर जब कौन डाउट होला निश्चय आपने कमेंट करूँ समस्त कमेंट को रिप्लाई करुँची आप कमेंट को रिप्लाई करी तो बेसी देरी नक चलते भिडियो स्टार्ट करेंगे शेष जाए भिडियो देखूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दी था जहाँफल कि जो यूजफुल और इनफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आप देखिपारे देखो अभी बर्तमान प्रॉब्लम हो जो मैंने भी जो स्टूडेंट मैंने आरआई एआरआई कि फरेस्टर फरेस्ट गार्ड जदि आवेदन करने चाहते बर्तमान तो साइट खोलुनी साइट चलुनी ट्रिपल एस टाइप करके सर्च करेंगे सर्च कला बेलू से बोलूव से खोल ना बहुत स्टूडेंट मान कमेंट थी पोर्टाल बर्तमान खोलुनी कि चलुनी जे आम आवेदन करूँ कितु आपको रखे बर्तमान मुझे आवेदन करुच्ची मो लोकाल जी जो मैंने भी आवेदन करने चाहते मो कतिक आसुँच समस्त आवेदन कर दूसरे आपको कही रखे जदि आप आवेदन करने चाहते कौन प्रकार मोबाइल आवेदन करूँ ना मोबाइल आवेदन कले आप गोटाए स्टेप कंप्लीट करने को आपको मिनिमम 2 घंटा लगे कहीं गोटाए स्टेप आपने सबमिट करेंगे पुणी थे लग आउट हो पुणी थे लॉगिन करेंगे पुणी थे आउ गोटे स्टेप करेंगे आउ स्टेप है पुणी थे लग आउट हो सर्वर एरर हो दुनिया प्रोब्लेम आसूँ बर्तमान सुधा आप जानते केबेठू आवेदन स्टार्ट होगा तथापि ये जाकि साइट चलुनी सीजीएल टा भल चलता सीजीएल प्राय लोक आवेदन कर आज 24 तारीख सीजीएल लास्ट डेट तो सीजीएल टा भल चलता किंतु यही जो O-SSS जो फॉरेस्ट गार्ड जो बाहर बर्तमान भाई भौणी मान कमेंट थी आम पेमेंट कर देछु पेमेंटा कटि जाए पैसा अकाउंट कटि जाए किंतु आमर अपडेट होनी देखो जदि आप पैसा कटि जाए माने पेमेंट देउछंती माने कोन लास्ट स्टेज को आप गले लास्ट स्टेज जाकि आप आवेदन कर सारे पेमेंट करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन देखिए आप सबमिट मारदे आपंकर आप्लिकेसन सबमिट हो एक्नॉलेजमेंट स्लिप पलि आसो आपको रसीदटा पलि आसो जदि आप पेमेंट हो जाए आप आगे बढ़ी पारना पेमेंट अपडेट है पोर्टाल आपने स्क्रीनशॉट आप देखूँ जदि आप पेमेंट कर देते आप अकाउंट पेमेंट कटि जाए पैसा कटि जाए 48 घंटा जाकि आपने अपेक्षा करूँ 48 घंटा पर आप देखूँ स्क्रीनशॉट आप देखूँ वेरीफाई योर पेमेंट वेरीफाई आप क्लिक कले आपंकर पेमेंटा वेरीफाई हो जदि आप पैसा कटिनी टाइम आउट हो जाए तथापि आपको शो करुँच 48 घंटा पर पुणी वेरीफाई करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट करने आप ट्राए करेंगे जब आप ऑनलाइन पेमेंट हो जाए पेमेंट करदे जब पेमेंट हो पारनी वेट करने कौच वेट करने पॉपअप आसूँ 48 घंटा 2 दिन आप वेट करूँ आप पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो प्रोसेस होगला फ्रेंड आप फाइनल सबमिट मारे अंडरटेकिंग देखिए फाइनल सबमिट मारे आपंकर आप्लिकेसन आवेदन होदी आप आवेदन करना जाए आवेदन करने भावुं कौन नेट कैफ इंटरनेट दुकान को जाकर चाहते फ्रेंड आपने 2टा ରୁ 3टा भितर आपने जातु मॉर्निंग टाइम रे पोर्टाल खोलुनी कि पोर्टाल चलुनी जब पोर्टाल खोलला गोटे स्टेप जो आप डिटेल्स देला बेलू से पुणी थे एरर हो जाए सर्वर एरर हो जाए पुणी पछक पलि आसूँ तो आपने सकाल टाइम कि संज टाइम आपने जातु ना मोबाइल तो आपने जमा भी ट्राए करूँ मोबाइल जब आप आवेदन करेंगे आप आवेदन करेंगे ना बहुत प्रोब्लेम आपको फेस करिया पड़ो आउ बर्तमान आप जानते राति 11टा पर पोर्टाल भल चलुची किंतु राति 11टा पर पेमेंट नौनी तो राति 11टा बेलू आपने करेंगे ना जदि करने चाहते आपंकर यूजर नेम पासवर्ड आपने क्रिएट कर दिंतु राति 11टा पर जब पोर्टाल भल चलुची आपने यूजर नेम पासवर्ड केवल क्रिएट करेंगे पेमेंट करेंगे ना आप जी हम आप डिटेल सब कंप्लीट करेंगे कि पेमेंट आप दिन 10टा ରୁ संज 5टा 6टा भितर करूँ ना आप पेमेंट फसी रही आपने आगे बढ़ी पारे ना कि रिसबमिट री एप्लिकेशन भी आपने फिलअप करेंगे आप चाहते आवेदन करने दिन 2टा ରୁ 3टा भितर आपे नेट कैफ कि कार लैपटॉप अच्छी लैपटॉप आनिक आपने आवेदन करूँ आप 100% आवेदन हो अप्लाई कर आपंकर 100% आप्लिकेसन सबमिट हो बहुत लोक बर्तमान 2टा ରୁ 3:30 भितर जब आपने आवेदन कर पोर्टाल भल चलुची आउ किसी प्रोब्लेम होनी हाँ मझे मझे 4-5 थर लग आउट हो यूजर नेम पासवर्ड आपने क्रिएट कर देथिबे जेहेतु आपको किसी प्रोब्लेम पड़ो ना पुणी थे लॉगिन करने इरिटेट लगे किंतु लॉगिन करने की प्रोब्लेम हम ना यूजर नेम पासवर्डटा आपने जिते भी चाहिए क्रिएट कर रखु जहाँफल कि आपको प्रोब्लेम हम ना ना ओटीपी
ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କରିବେ ସେ ଓଟିପି ଦେଇଦେଇ ସେ ଓଟିପି ଦେବା ଲୋକ ବା ଆପଣ ନିଜେ ମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଯେ ଏତେ ଥର ଓଟିପି ଆସୁଥରେ 10th କ୍ଲାସର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଲଗ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣ +2 ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଲଗ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଲଗ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। এই টাইপର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ 2ଟା ଆଉ 3ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କଟି ଯାଇଛି ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ 48 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ଭେରିଫାଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ବା ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, କୋଉ ଟାଇପର ୟୁଜର ନେମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେବେ, କେମିତି ଆପଣ ୟୁଜର ନେମ୍ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ନା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଛି। ଶେଷ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ କେମିତି ମାରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟର କେବଳ ସିରିଆଲ ନମ୍ବର ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଇସ୍ୟୁ ଡେଟ୍ କେବେ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେତେ ମାର୍କ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଟୋଟାଲ କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା କେତେ ମାର୍କ ରଖିକି ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ଫିଜିକାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ସଫ୍ଟ କପି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସାଇନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଛଡ଼ା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ମୋବାଇଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ତାହେଲେ ରାତି 11ଟା ପରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଡିଟେଲ୍ସ ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ପେମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ କରିବେ ନାହିଁ। ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ 10ଟାରୁ ରାତି 5ଟା ବା ସଞ୍ଜ 5ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। फ्रेंड देखो आप OSSS पोर्टाल टाइप करके OSSS पोर्टाल टाइप करके गूगल क्रोम ब्राउजर रे सर्च करेंगे। सर्च कलापर आपको एमती पोर्टाल खोलीज। पोर्टाल खोलीज देखो पोर्टाल खोलला जब आप नुआ आवेदन करने चाहते हैं अप्लाई ऑनलाइन आपने क्लिक करेंगे। लॉगिन रे आपने क्लिक करेंगे ना कहीं आप यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना तो अप्लाई नाउ रे आपने अप्लाई ऑनलाइन रे आपने क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर फ्रेंड देखो एमती गोटे पेजटा आसो। पेज आसला देखो ये आपंकर माने +3 लेवल रही फास्ट रे जो माने +3 करछन्ती से माने आरआई एआरआई ये सब रे आप माने आवेदन कर परिबे। आ जो माने 10th पढछन्ती फॉरेस्टर रे आप माने आवेदन कर परिबे। आ जदी +2 साइंस होछन्ती ताले फॉरेस्टर रे आ जदी आपण 10th करछन्ती फॉरेस्ट गार्ड रे अप्लाई कर परिबे। तापर तो स्क्रॉल करबे जोडा आपण चाहछन्ती सेठी न्यू यूजर रे आप माने क्लिक करके तो स्क्रॉल करके एठी प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन रे आप माने क्लिक करिवे। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन क्लिक कला परे आ गोटे पेज एमती खोल जिवो। खोलीगला देखो एमती गोटे पेज आसो। ये पॉपअप टाक ओके रे क्लिक करेंगे। ओके रे क्लिक करेंगे फ्रेंड आपको टाइम लगे लेट हम प्रोसेस होगा कि तो व्यस्त हे ना वेट करके ओके रे क्लिक करेंगे। ओके रे क्लिक कलापर देखो आ गोटे नुआ पेज ओपन होती आपंकर कौन करा पड़ो आपको ये आपंकर इमेल आईडी थरे देवे आउ थे कन्फर्म इमेल आईडी देवे मोबाइल नंबर देवे से मोबाइल नंबर पुणी थे देकी प्रोसीड आपने क्लिक करेंगे। प्रोसीड रे क्लिक कलापर आपको मेल आईडी को मोबाइल नंबर को ओटीपी जो से ओटीपी देकी ये आप नेक्स्ट रे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक कलापर किसी समय प्रोसेस हम लोडिंग हम तापर नुआ पेज गोटे आसो। नुआ पेज आसीगला देखो ये आपको नो रे आप सेलेक्ट करेंगे। येस कले आपको ये इनएलिजिबल देखीदेव। तापर तले अच्छी 3टा जाक आप टिक देदेवे। टिक देलापर ये आप स्क्रॉल करके सेकेंड नंबरटा आपने चूज करेंगे। सेकेंड नंबर चूज कलापर आपको गोटे यूजर नेम देवाक पड़ो। देखो मुझे स्क्रीन में दे देछि धरा जाओ आपन ना होची अजय पाणिग्राही तो पी अजय आपनकर बर्थ इयरटा आपन दे देबे। देखंतु एडी ई विश्वजित 2004 देली देला पर देखंतु चेक करिवे यूजर नेमटा चेक रे मारले से जदी अवेलेबल अछि ताले आसीबो। तापर जो जो भी आपन माने करिया पकेया चाहछन्ती से सिलेक्ट करी ए जो राइट साइड एरोटा को मार देले ए साइड को पळे आसीबो। आपन जदी राइट साइड को आसी गला ताले जानि जिवे हे जिवो बोली। जदी राइट साइड को आसीबो नै ताले होबो नै। एटा टिके प्रोसेस हम तापर से जॉब टिके पळे आसीबो। देखंतु दुटा फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर दुटा पळे आसीला। तापर आपन जेंडर सेलेक्ट करिवे आपन फीमेल मेल तापर आपनकर कास्ट आपन सेलेक्ट करिवे। सेलेक्ट कला पर जदी आपनकर एससी एसटी अछन्ती ताले तार कोन अछि सब कास्ट ताकू देबे नाइ तो ऑन रिजर्व जदी आपन जनरल ऑन रिजर्व रे क्लिक करिवे। तापर एडी देखंतु एडी अछि सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ आपन डेट ऑफ बर्थ आपन प्रथमे सेलेक्ट करिवे। आपन को ईयर बा को डे रे आपन बात से आपंकर से सेलेक्ट करेंगे। तापर देखो ये एप्लिकेंट फास्ट नेम आपको फास्ट नेम ये लिखे। तापर आप मिडिल नेम जब अच्छे लिखे तापर आप लास्ट नेम लिखे। बापा ना सेमती लिखे लिखिकी आपंकर सिग्नेचरटा अपलोड करेंगे। अपलोड कर प्रोसीड रे आपने सबमिट रे क्लिक कले एमती गोटे पेज आसो। पेज आपने रिव्यू करेंगे तापर सबमिट रे आपने क्लिक करेंगे। आपको ये 5 टका फी देवाक पड़ो। आपने सबमिट रे क्लिक मारे। सबमिट रे क्लिक मारला टिके प्रोसेस हम
प्रोसेस ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୋସେସ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଜଟା ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଥିରୁ ଚାଲିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବମିଟ୍ ଯେମିତି ମାରିଲି ପୁଣି ଥରେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଲି। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇଦେବି। ସେଠି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପପଅପ୍ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, କନଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପପଅପ୍ ଆସିବ। ପପଅପ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ କରି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପପଅପ୍ ଆସିବ। ପପଅପ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ। ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୂଆ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଚାଲିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ କେବେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଇସ୍ୟୁ ଅଥରିଟି କିଏ ଅଛି UIDAI ସେଟା ଗୋଟାଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଥରିଟି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେବେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା বা ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାହା ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ମେନ୍ ପେଜକୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ଲାଏରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ବା ଲୋଡିଂ ହେବ। ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ଯେ କୋଉଭଳି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଥିଲେ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍, ମ୍ୟାରିଡ୍ ଥିଲେ ମ୍ୟାରିଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଜନ କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟର ଭିଜିବୁଲ ମାର୍କ ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ମାର୍କ, ଯଦି ନାହିଁ नो ମାର୍କ ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ପୁରା ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ସିଟି, ତହସିଲ, ପିନକୋଡ ସବୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକ୍ ହେୟାର ମାରିଲେ ସେଇଟା ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଯଦି ସେମ୍ ଥିବ ଟିକ୍ ମାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଠି ଅଲଗା ଆପଣ ଦେଇକି ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିକି ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏ ପପଅପ୍ଟାକୁ ଓକେ କରିବେ। ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଆଇ, ଅମିନ କିମ୍ବା ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।